अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर मुख्तलिफ आलमों को पैदा फरमाया। एक आलम इंसान है, एक आलम जिन्नात है, एक आलम हैवानात है और एक आलम नबातात है। चुनांचे इन्हीं आलमों में से एक आलम मलाकूत भी है। आलम कहते हैं निशानी को, और हर आलम अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर दलालत करता है, यानी जो कि इस बात की निशानी है कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है। और आलम मलाकूत उस रूहानी आलम को कहा जाता है कि जहाँ पर फरिश्ते ही फरिश्ते मौजूद हैं। चुनांचे फरिश्ते वहाँ पर क्या करते हैं और वो जहान कैसा है, और क्या कोई इंसान आलम मलाकूत के अंदर दाखिल होकर फरिश्तों से मुलाकात कर सकता है। आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम फरिश्तों की दुनिया के हवाले से आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, आलम मलाकूत ये ऐसा आलम है जो इंसान के वहमो गुमान से बहुत परे है, और ये नूरी जहां है जहां पर फरिश्ते ही फरिश्ते मौजूद हैं। चुनांचे इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि इंसान जिन्नात का 10वां हिस्सा है और जिन्नो इंस खुश्की के जानवरों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर परिंदों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर दरियाई जानवरों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर ज़मीन के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर पहले आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है, और ये तमाम मिलकर दूसरे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। यानी पूरे के पूरे 7 आसमान फरिश्तों से भरे पड़े हैं। चुनांचे आलम मलाकूत ये ऐसा जहां है जो कि एक मिसाली जहां है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस आलम को फरिश्तों के लिए और अरवाह मुक़द्दसा यानी पाक और रूहों के लिए खास कर दिया है। जब कोई अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के जरिए से अपने आप को दुनिया की गंदगी और गलाजतों से पाक करता है, तो वो आलम नासूस से निकल कर आलम मलाकूत यानी फरिश्तों के जहानों के अंदर दाखिल हो जाता है। चुनांचे जब वो इस आलम मलाकूत के अंदर दाखिल होता है तो उसके अंदर फरिश्तों जैसी सिफात पैदा हो जाती हैं। इस आलम के अंदर ना नफ्स मौजूद है, ना शैतान, और ना कोई बशरी खासे मौजूद होते हैं, और ना वहाँ पर कोई तबई हाजात मौजूद होती हैं, बल्कि वहाँ पर मलाइका और उस बंदे का मकसूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा होती है। और जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उस जहान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर मसरूफ रहते हैं, इसी तरह से ये अल्लाह तबारक व तआला का बंदा भी हम वक्त अल्लाह तबारक व तआला की याद के अंदर मुस्तगरक हो जाता है। चुनांचे हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसमान चिरचिराता है और उसे हक है कि वो चिरचिराए, क्योंकि इसमें 4 उंगल के बराबर भी जगह ऐसी नहीं मगर इस पर कोई फरिश्ता अपनी पेशानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और सजदे के लिए रखे हुए है। और इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे साथ कौन है जो कि आसमानों के अंदर मौजूद है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मेरे फरिश्ते। तो उन्होंने अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार, उनकी तादाद कितनी है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे इरशाद फरमाया कि उनके 12 कबाइल हैं। तो उन्होंने अर्ज की, हर कबीले के कितने अफराद हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जमीन के ज़र्रात के बराबर हर कबीले के अंदर अफराद मौजूद हैं। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले आसमान के मुअज्जिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, और उनके इमाम हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं, जो इन्हें बैतुल मामूर में इमामत कराते हैं। बस आसमानों के फरिश्ते जमा होते हैं और बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर नमाज को अदा करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, क्योंकि फरिश्तों को इस्तिग़फ़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस इस्तिग़फ़ार का सवाब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत को अदा करता है। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मखलूक में अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज़्यादा करीब हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं, और ये अल्लाह तबारक व तआला से 50,000 साल के फासले पर हैं।
حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائیں طرف ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بائیں جانب ہیں اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان دونوں کے درمیان موجود ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا، اے اسرافیل علیہ السلام، تو نے میرے احکام کا کیا کیا؟ تو نے میرے احکامات پہنچا دیے؟ وہ عرض کریں گے، یا اللہ عز و جل، میں نے تیرے احکام حضرت جبرائیل علیہ السلام تک پہنچا دیے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، کیا اسرافیل علیہ السلام نے میرے احکام تم تک پہنچا دیے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے گا کہ تو نے میرے احکام پہنچا دیے؟ تو وہ عرض کریں گے، ہاں، میں نے تیرے احکام تیرے رسولوں تک پہنچا دیے۔ پھر رسولوں سے پوچھا جائے گا، کیا جبرائیل علیہ السلام نے میرے احکام تم تک پہنچا دیے تھے؟ تو وہ عرض کریں گے، ہاں، جبرائیل علیہ السلام نے تیرے احکام ہم تک پہنچا دیے تھے اور ہم نے وہ احکام امتوں تک پہنچا دیے تھے۔ پھر امتوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، کیا رسولوں نے میرے احکام تم تک پہنچا دیے تھے؟ ان میں سے بعض انکار کریں گے اور بعض تصدیق کریں گے۔ رسول کہیں گے کہ ہمارے پاس گواہ موجود ہیں کہ ہم نے آپ کے احکام لوگوں تک پہنچا دیے تھے۔ چنانچہ اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو اس وقت تمام رسول یہ کہیں گے کہ امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری گواہ ہے۔ اب اس امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ رسولوں نے میرے تمام احکام تمام امتوں تک پہنچا دیے تھے؟ اس وقت وہ کہیں گے، ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تمام رسولوں نے تمام احکامات تمام امتوں تک پہنچا دیے تھے۔ اس وقت امتی کہیں گے، یا اللہ، یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہ تھے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کہے گی کہ یا اللہ، تو نے اپنا رسول مقبول ہماری طرف بھیجا اور ہم پر تو نے ایک کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رسولوں نے تیرے احکام لوگوں تک پہنچا دیے تھے، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اس وقت خدا فرمائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت نے سچ کہا، اور یہی وہ مقام و مرتبہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے تمہیں تمام لوگوں پر گواہ بنایا ہے۔ یعنی قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ امت تمام امتوں کے حق کے اندر گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے اور عبادت کے نور سے منور ہو کر عالم ملکوت کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔